antep asor ma'ahum abareng al-ila akhir wa khafdil janahi ben maka bebeh kalimbeng mamantep kalimbeng lahum deka al-yatim ila akhirih. Qala ampun pasira Allah Ta'ala halim hatengki pasira Allah dak katabu wakhfid janahaka lil mu'minin wakhfid ben maka bebeeh sapa bakna Muhammad janahaka dak kalimbeng ngabakna Muhammad lil mu'minina kaangkui benyak-benyak orang mukmin. Para jemaah siam menjadi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Makin kak ninto masuk dak ka pembahasan situng pembahasan yang sangat penting ekan di sareng kaluben panjenengan. Engki pertama andi sifat lemah lembut. Andi sifat belas dekat orang lain. Andi sifat antep asor tawadhu dekat orang lain. Jadi sifat-sifat Kak Dinto merupakan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan itu para hadirin para jemaah siap juga sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala sifati sareng ajunan Allah dalam Al-Qur'an wakhfid janahaka lil mu'minin marendaah maka bebe sapa bekna Muhammad dekah kalimbeng ngebekna Muhammad kaangki orang-orang mukmin. Kadito kinaya dari sifat tawadhu, sifat antab asor. Sekelas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu makhlukillah, afdal makhlukin, paling afdallah makhluk Allah. Paling afdallah kabulana Allah. Paling afdallah para nabi wal mursalin, para utusan Allah. Tapi Allah adidik dekat kanjeng Nabi supaya andi sifat tawadhu antab ahsan. Karena paling tanah dikena Allah dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andi sifat tawadhu dekat orang mukmin. Kepada siapa? Apakah tawadhu kepada orang kaya? Tidak. Orang miskin tidak. Pokoknya sakitinna. Siapapun pangkat orang mukmin kelak, presiden, orang kaya, pejabat, orang miskin, orang ta'andi, kelakuan misalnya, kelakuan se mulja, kelakuan misalnya seremeh, tetap kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk selalu tawadhu. Karena kelak mun beda orang tawadhu antep asor, maka kekalian tak derajat besar Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pada situ hadis Rasulullah atabu man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Rafa'ahu Allahu. Siapa-siapa orang sitawadu karena Allah, antep asor karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Bakal mengangkat derajatnya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati sayyidul mutawadhi'in. Pimpinanlah dari orang-orang si antep asor, si sifat tawadhu. Makanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam derajatnya sangat tinggi mengku ajunan Allah Subhanahu wa taala. Pada salah situng keterangan
atau contoh sifat tawaduknya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Popong ki buru mareng bulan molot tu ya. Sebagai abak ki tetap nyampung terus ate abak kalaban kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada salah situng dari banyak contoh sifat tawaduk nak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas lagi dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahri ya ashabihi fayaji'ul gharib fala yadri ayyuhum huwa hatta yas'al fatalabna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an naj'ala lahu majlisan ya'riful gharib idza atahu. Tabuna Abu Hurairah sareng Abu Dar lamba kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manabi alangku dalam situng majlis ilmu. Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gak dinto pun apa? Duduk di tengah-tengah sahabat. Biasa apal kompol kan itu sahabat. Saking tawadukna Rasulullah tidak mau mengunggulkan abadnya dan manusia si paling mulia, tapi di depan sahabatnya, di depan santri-santrina kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk biasa. Ada fitnah antara sahabat sareng kanjeng Nabi. Sampai bukti apa? Bukti ada fitnah antara Nabi ketika ada orang asing ke majelis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuanna kangkunya bis dekat kanjeng Nabi kan itu tak oning kak din masih nyaman Nabi puru atanya kak din masih nyaman Nabi Muhammad puru bas paling saudara kak bisa Nabi Muhammad saking tada pidana sareng para sahabat dalam tempat longguna mana dimakan kutu beda pidana iki kutu toju kursi rajo simsang kesana nega tapi kanjeng Nabi tak boron sengkena sampai sahabat yang punya inisiatif usulan dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu parlo kanjeng Nabi berarti situng tempat sehingga orang asing yang masuk itu akan langsung mengetahui jangan itu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat kenapa nyoon dekat kanjeng Nabi, nyoon inisiatif kenapa? Ya Rasulullah, kami buatkan tempat lungku supaya panjenengan kau ini sareng orang-orang asing sehingga bisa dak panjenengan. Nikah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mutawaddi'in bada idul mirat lain kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika alomam pak sareng para sahabat kanjeng Nabi tidak berada di depan punten iki pas guru sahabat kemudian punten tapi malah Rasulullah bada paling budi sahabat teh ada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadito apa? Beda bingkeng. Kan itu sifat mutawaddi. Sampai beda cerita. Guru badan gola abina Kiai Haji Muhammad Ihamuddin, beliau betul-betul martekan akhir kanito. Beliau kanito apa? Manami perjalanan sareng kanca, situng bis, entar ka kauncengan, sareng kanca. Cakan-cakan itu dianggap sebagai sahabat kencana. Maka bahasa beliau tak mengucapkan santri tapi kanca. Neka kanca kaula kapi. Beliau kan itu ketika turun dari bis rombongan entar ka situng acara. Yang masuk situng orang. Ampun masuk arung bareng beliau budi. Subhanallah tuan rumah kan ini tak oni. Dekat abina Kiai Haji Muhammad Ihamuddin sengkena saya salam ni kan tok kanca saya beri ada saya budi cina nikah sifatnya contohnya orang-orang
ulama-ulama soleh yang betul-betul mutawadhi. Kita masuk raja ahli dunia, presiden, gubernur, tapi kudu presiden. Coba aja ni dah nah. Masa pampres rasa yoje langsung. Nikah sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mutawaddiin. Eki. Berujukan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kak dinto khidmah dekat para sahabat kengai. Rasulullah pernah dalam setengah bekto kak dinto khidmah dekat para sahabat, alatini para sahabat. Mak bisa? Mak bisa? Dalam setengah bekto Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan sareng para sahabat takitas sampai dari salat subuh saking payahna istirahat kemudian pun apa ternyata matahari ampun keluar sampai nyentrong dekat salerana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun apa bangun diceritakan ikan itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyoon dekat tebete seesenaing kaangkui audu sampun datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas pun apa lantas nuangaki aing kela kanggo sahabat. Jadi pada Abu Qatadah senengku teu bedena kemudian senuangaki aing dekat sahabat ngalawudu kadinto baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya ini lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa khidmah ngabdi ala dini sahabat awudu Rasulullah senuangaki aing. Subhanallah. Nikah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu wa askiyahum hatta ma bika ghairi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thumma sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ishrab qultu la ashrab hatta tashrab ya Rasulullah qala inna sakal qaum akhirum syurba qala syaribtu wa syaribah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saampunna para sahabat ngalawudu saampunna para sahabat satuju ngalawudu belas tarik nginum satuju tinggal Abu Qatadah sareng Rasulullah. Nah, ketika kali keduaan lantas Abu Qatadah ketika parentah kangge ngalawudu sareng nginum sareng Rasulullah Abu Qatadah mengatakan punten ya Rasulullah ajunan kada apa tu benar Rasulullah injak khutbah nak ada akhir apa nak karena kan itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas Abu Qatadah awudu kemudian nginum bakto kadinto Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu inna saqil qaum akhirum syurbah. Sepantasnya saungkuna orang yang memberikan minum dekat situng orang itu harus terakhir enomanna. Saya abri enoman katu dibudi. Neka teguna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing kena Abu Qatadah dengan nirala hati nginum kada huru pas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paling budi nginum mah saampunna para sahabat lastari sateja. Neka tawadukna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga jelasaki dalam contohkan itu, dalam keterangan itu. Wa min tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam annahu idza marra 'ala sibyan sallama alaihim termasuk antab asarra Rasulullah
termasuk sifat tawaduknya Rasulullah. Setiap kali Rasulullah Allah mampa apang kisar nak kanak kini, maka lantas Rasulullah mengucapkan salam assalamualaikum. Terkata kenapa? Akumpul sareng Rasulullah nak kanak gento tong situng itu kisar Rasulullah. Barakallahu lak sambil diusap pipinya. Sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu. Nak kanak gini. Kalau ben panjenengan mungkin cuek, tak perhatian dengan anak ini. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngargai dengan anak-anak ini, sayang dengan anak-anak ini, bersikap lemah lembut dengan anak-anak ini, sampai nak kanak ini waktuna zaman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam satujuna sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Karena gelak sifat lemah lembutnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu manabi lebat Allah mampah apa kalau benak-benak ini Rasulullah saya ngelok salam kada. Assalamualaikum. Seneng dah punten. Mengbedah nak kana sengkok masuk napa siapa masuk guru, masuk ulama, masuk kiai. Assalamualaikum. Senengit. Celep tak teh. Gelak tenggolah ngaji Jumat manis pertemuan wali santri pada hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah hadis man bada'a inna awlan nasi billah ada inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Saungkuna orang yang paling berhak mendapatkan rahmat Allah, kenging kemuliaan dari Allah, kenging keamanan dari Allah, yaitu orang yang pertama kali mengucapkan salam dekat manusia, dekat masyarakat. Nikah. Jadi mana Nabi kalau ben panjenengan terus salamat itunya. Ya khairat terokeng ngabunya rahmat Allah. Baik itunya lebih-lebih pagi ya khairat. Maka jangan segan-segan mulai ngolok salam. Setiap atom memasuk orang assalamualaikum. Masuk ke kamar rabana, ke kamar pun duka. Tekak ibalian, pabinya ngocak assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar antara kalian kana assalamualaikum. Pokoknya sebarkan salam, maka kita akan mendapatkan rahmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tadi itu para hadirin ya, para hadirin masuk dekat surga Allah bukan karena amal lah. Dan kalau ben panjenengan masuk dekat surga bukan karena amal kita. Benyakna jamaah kita, benyakna salat puasa itunya punten murni masuk dekat surga Allah kalau bersabab kenging rahmat Allah. Beda buktena, beda cerita dalam satu hadis. Lambak tadi to zaman Bani Israel beda orang abid ahli ibadah keleng kok cerita ini mah pertemuan Jumat manis. Beda zamanna Bani Israel salah satu orang si ahli ibadah. Di tengah tasek yang jauh dari daratan, tinggal di atas gunung. Setiap are waktu sore turun ke bebeh. Bebeh ampun sadiaki telaga sareng Allah. Ai kangku nginom, kangku audu. Kemudian disah juga Allah menyiapkan kungkaan apel setiap sore abua. Nah, abid kan itu setiap sore ngalak situ itu lasarkan itu puru ke atas tepi, puru ke atas melakukan ibadah. Berapa tahun? 500 tahun. Kalau kona cuma ibadah sampai ke Allah, ya Allah cabut rezekinya berbetul kalau ya Allah dalam keadaan asojud.
Berjaga reki betul oleh ya Allah, cak sampai ancor. Subhanallah, Allah kabulkan doanya. Beliau si Abid ini, si ahli ibadah, wafat dalam keadaan sujud dan badannya jaga sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat pagi, Abid si ahli ibadah sareng Allah perintah ke malaikat, ya malaikat, wahai malaikat, pamasok ka bulan sengkok ria dak ka swarga kalau bensabab oleh rahmat sengkok kebun Allah. Secara Abid protes ke Allah, punten ya Allah, dan kau masuk dekat swarga kalau bensabab ibadah kau selama 500 tahun. Apa tu kebun Allah? Allah ada berdekat malaikat masuk ke surga kalau ben tetap oleh rahmat sengko. Tanda itu. Protes ke Allah. Punten. Dan kaulah masuk dekat surga kalau ben sabab ibadah 500 tahun. Sampai terlalu kali saya kena Allah malentah ke malaikat. Ya malaikat, coba tembang pahalana ibadah 500 tahun masuk nikmat mata dari sengko, nikmat penglihatan dari sengko. Tembang musuh malaikat. Ternyata beroan nikmat penglihatan. Katempong pahalana saya 500 tahun. Akhirnya masya Allah, karena beroan nikmat mata, sareng Allah, pamasuk ke neraka. Akhirnya angkat tangan, punten ya Allah, dan kaulah masuk ada ke surga kalau berkenging rahmat ajunan. Nah, berarti apa maknanya? Cak ngabuagi ibadah. Tekak kalau pancen ahli ibadah, ahli solat, ahli puasa, cak bong sombong. Satu jenak kalau pancengan kan toh masuk dekat surga Allah kalau sabab rahmat Allah. Di antara kalau pancengan mana biterokengi rahmat Allah, gila banyak maca salam assalamualaikum. Tadi toh. Jadi inna aulan nasi billah man bada'ahum bisalam. Saungkuna paling berhak na manusia kalau benkeng rahmat Allah, kalau benkeng kemuliaan dari Allah, kalau benkeng keamanan dari Allah, engki kan itu orang seamulai ngolok salam. Maka mulai satia sebarkan salam. Masuk dekat bungko, dekat kamar mengucapkan assalamualaikum. Dan itu. Jadi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap lebat apa kisah anak-anak ini ngolok salam assalamualaikum. Fa an Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyan fa sallama alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluha. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu salah satu khadim panglatina kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dari umur 10 tahun. Umur 10 tahun 10 tahun pokoknya ini sampai umur 12 ento khidmah dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Anas radhiyallahu anhu setiap atemo mosok nak kan akeni ngelok salam. Ketika ditanya, beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluha. Bedah masyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qanikilla ngolok salam kana keni. Nikah belesa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ben sifat tawaduknya. Jadi betul pada salah satu konsep yang diajarkan oleh Abinah Kiai Haji Muhammad Iyamuddin yang kika dinto mengorangkan orang, wong siapapun dia, mengorangkan orang. Sepenting kabulan Allah hormati. Pejabat, orang biasa, orang kaya, orang miskin, orang tandi, kalau pina coba, kalau pina bagus datang kepada kita, maka mereka punya hak untuk kita hormati. Bahkan orang kafir
Kan itu beda keterangan. Bahkan Rasulullah pernah kan itu menapa? Pernah beda potrana orang Yahudi sakit. Sapot sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapot pun para mati ya nih kan. Sapot sareng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi masuk nyapot bokto kanjeng to ngabes dekat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak anak kanjeng to ngabes dekat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul mengatakan aslim. Masuk Islam sapabeuna. Si anak atau lidah bapakna dari Yahudi. Kenapa tebuna bapakna? Bapakna ngocak ati Abul Qasim. Torocak beuna dekat Abul Qasim Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Barokana sifat tawadhu'na Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai musuh-musuh Rasulullah kak dito cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokana akhlaknya sebagus. Seandainya Rasulullah di akhlak secoba, tak mungkin seorang Yahudi, ampun para mati ya, berdering tuan Yahudi hendak masuk tapi karena Rasulullah menampakkan sifat gila akhlak yang baik, maka penting akhlak tersebut. Maka mereka hatinya luluh sehingga kenapa gila masuk Islam. Kan itu para jamaah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Cukan diriwayatkan kayak dinto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusyariku fi khidmati ahli fil bait. Termasuk sifat tawadhu'na Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau paling mulia-mulianah makhluk ke Allah, tapi tetap ikut membantu ala dini dekat pekerjaan keluarganya. Ketika beliau masjid dan sahabat, ketika ampun paling mendekat delima ampun to keluarganya. Benih pas mentan pas nabi pas ta'ala kuat keluarganya. Sampai dikatakan itu aswat atanya dekat Sayyidah Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Ponapa? Wahai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ponapa seelakoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah dan keluarga maksudnya. Sayyidah Aisyah mengatakan kana yakunu fi mihtati ahli ta'ni khidmata ahli fa idza hadratus shalah kharaja ila shalah. Ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berada lemah, maka Rasulullah alatini keluarganya. Bahkan Rasulullah tak hendak maripot orang. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyibukkan orang. Sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh Rasulullah ialah TV. Akati Rasulullah acai langsung kena TV. Acai sandalah ketika sandalah rasa kanto TV san Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ampun masuk waktuna salat, maka semuanya ditinggalkan. Langsung entar ke masjid ke angku salat selema waktu. Kak dinto Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa min tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam istijabatuhu lid-da'wah wa qabuluhu al-hadiyah mahma qallat qimatuha. Termasuk sifat tawadhu'na Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan hadir ke setiap undangan siapapun yang mengundang. Orang pangkat pejabat, perangkat, orang soki, orang miskin, mana mengundang Rasulullah, Rasulullah pasti hadir. Mana kalau bermacengan saboran terkadang membeda-bedakan. Eki mungse ada bupati harus dihadiri. Mengenai orang orang tandi tina dan ampun tar. Nah, benih ketika ini para hadirin.
Mereka beri akhlak ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan itu ketika diundang hadir, pasti hadir. Bahkan Rasulullah apapun hadiah yang diberikan dekat Rasulullah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahma qallat qimatuha, walaupun arkena mudah etarema sareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben kan itu juga akhlak ke Abuya. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan rahmatullah alaih. Abuya kan itu dan kula lambo pertama ketika guru dapat dekat Mekah. Nyambi mana apa? Nyambi karena atas rekom dari cakanca ikan itu Abuya seneng tutul. Jadi nyambi tutul saya punya. Tutul biasa. Tutul kesak nyambi tutul ketika dapat dekat abang ki Abuya esaraat ke dekat Abuya tutul. Mana bi tutul kan arkena. Mudah hengki tak pantas kelas Abuya pasti paringina tutul. Tapi subhanallah sareng Abuya etarema buka kalak sintom buka itu area dengan kabula. Mun teu ero kelak maka besar. Alhamdulillah khairakum. Inikah akhlak ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu hadis dikatakan Rasulullah atabu lau du'itu ila dira'in au qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dira'un au qura'un la qabiltu. Seandainya sengkok yonceng dekat teeren teesena cukokna cuma langena embi otabana kekel la embi maka tantona kau bakal datang kekel manabi kekel manabi iarab kan itu sesuatu yang remeh teeren yang paling murah kekel kan itu manabi kekel itu kan termasuk mahal lagi nah boleh masih nyambung masuk kaldu kekel. Tapi mana biarab kan dia buang seendak kekel kan itu nyamak orang Indonesia kan itu mudah 1 kilo 10 rial kalau pernah. Jadi ketika berada Mekah kan itu sering kita itu masak kikil kambing tadi. Itu. Rasulullah mengatakan seandainya sengkok yonceng dekat situng acara teerena cuma kekel gila sesuatu yang remeh menurut orang Arab maka tantona sengkok bakal datang. Sabalika kebenaran Rasulullah seandainya sengkok paringi hadiah arapa diro lengena embi atau menakekel embi laqabiltu maka tantona sengkok bakal nerima. Nika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cukup ikan itu jelas lagi. Wa kana min tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam annahu yarkabul himar wa yurdifu ghairahu wara'ah. Termasuk contoh sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan itu menapa? Tompaanna tidak harus mewah. Apapun sebediadaanna tompak sang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah banyak andi tompaan, andi joren, andi onta, bahkan andi keledai himar. Ini Adisa cek buruna apa? Buruna tak cepat kasa himar keledai. Bade hanya mah dundun. Bade himar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyamana dundun kento. Yang kuieboktona tak dul eki himar.Eboktona perang Hunain kento. Ketsa beda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam andi keben nyamanah duldul kan itu. Nikah tompakna himar keledai beni coron mana bicoron sareng onta nikah lambang kemewahan kekayaan ekaran Arab. Andi mungkin istilahnya mun mobil Mercy muso Alphard nikah lambang kadin tahu apa? Coron muso onta lambang kemewahan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun yang dinaiki, coron odamna onta, cukan andi himar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurdifu ghairahu wara'a. Rasulullah si nyupir
sahabat penumpangnya. Pernah. Ya kayak gitu. Pernah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam onta Rasulullah senyupir. Ibu Dina sahabat nyamana Fadl. Ibu Dina sampai ketika Fadl kan itu cerita ketika apa? Ngentel dekat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lebet badereng bini. Fadl nyamana reng laki atau le. Sareng Rasulullah serane balik. Malaikat ngabes maksudnya. Malaikat ngabes. Nikah sampai akan tidak kepada hadirin. Di subhanallah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki kata sayyidul mutawaddiin. Kan itu hasil pasirah, kan itu hasil didikan Allah Subhanahu wa taala. Allah atabukalla wakhfid jannahaka lil mu'minin. Maka bebe sababna Muhammad jannahaka deka kalimeng ngabena Muhammad lil mu'minina kangki orang mukmin. Terus wa min tawadhu'ihi an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazur ansar fayusallimu ala subyanihim wa yamsahu bi ru'usihim wa yad'u lahum. Berdalam pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika amain dekat kaum Ansor, kemudian apang kisarang nak kini Ansor in mainan, Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum. Tung situng nyanter serane tekuk sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil didoakan barakallahu lak. Tung situng kan itu setting sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa senangnya anak-anak ini ketika setting Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdasar salah sahabat pepena sekanan pernah setting Rasulullah. Ketika sampun setting Rasulullah sampai Rasulullah wafat terkenang sampai beliau mengatakan pepe seetekku saya pernah diusap oleh Rasulullah kadinta lebih fokus dari pepe saya tak pernah diusap. Baru kenapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu terkenang Rasulullah kenang musuh para sahabat. Kan itu para jamaah yang menjadi Allah Subhanahu wa taala beberapa contoh sifat tawadhu'na Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga betan kalaban panjenengan san ajunan Allah Subhanahu wa taala paring taufik san Allah kanggo bisa ninte Kanjeng Nabi sifat tawadhu'na Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kok sakan gentoh padang labina peten kulunyan sapara wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.